В Мадриде отличная. Плюс 22. Мне кажется, это как раз из вот этого безоблачного испанского неба. Итак, друзья, над всей Испанией безоблачное. И удар Килиана Мбаппе. Это было близко. И никого рядом. Нельзя так оставлять. И даже в разведку ходит с боем. Это Винисиус. Один из них. Ну и, конечно, второй Килиан Мбаппе. И здесь не было офсайда. Пас на Баэну. Все-таки положение вне игры. Здесь что, заходит в штрафную. Быстрые ноги. И отличный подкат. Все в порядке для вильярреальского футбола. Ну, так и есть. А пока Лунину приходится вот так, вытянувшись струной, играть на выходе. Мадридский Реал 2 очков. Ну и, конечно, история. Джот снова убрал защитника на замахе. Дальше попал. Борис забил. И вот еще одна атака, еще один пас. Точка. Еще один удар. Феде Вальверде открывает счет 1-0. Дальний удар полузащитника Реала. Ну что ж, Бамос сливочные. Бамос 1-0. Там уже аналитика на скамейке у Папы Карла. Здесь чистая эмоция. Продолжать. И еще один момент. И это снова было очень опасно. И на этот раз Тирно Бари выскакивал на эту подачу. Очень легко у него выигрывают борьбу. Но Гильермо Квадро Фернандес. И классный пас пяткой от Винисиуса на Мбаппе. Тот пак, который называется Кослада. 14 лет в Академии Реала. Ну а здесь все-таки свисток. Кардона. Подача в штрафную. Вильярреала и снова Винисиус. И снова без ответа. И снова Винисиус. И снова фол. И желтая карточка на этот раз. А, кстати, там по итогам фолов. ПП. Дальний удар. И Рюдигер. Спешит назад Антонио Рюдигер. Мбаппе снова заблокирован. А здесь рядом со штангой Джуд Беллингем зарядил. Еще один дальний удар Реала, который проходит. И еще один удар Килиана Мбаппе, который заблокирован. Очень опасно. Не дотянулся бы Диего Конде, если бы аккурат под штангу пробил Джуд Беллингем. Без шансов. И подача в штрафную. Здесь Пап. Ой, какой пас! Мбаппе! Мбаппе! Снова мимо. И каков Диего Конде. И как... Последний эпизод первого тайма. И на этом все. На этом пока Винисиус уже в штрафной площади. Тони Кросс Реалу. Вот момент падения и пенальти. Как легко сейчас. Меняет решение Гильермо Квадро Фернандес. Сначала... Она была частью этого матча. Здесь штрафной. Вот здесь уже фол. И здесь Мбаппе. Джот. Олимпийский чемпион Алекс Баэна против Андрея Лунина. Мяч попадает в сетку с внешней стороны. Это было близко. Это было... Сейчас другая игра. Сейчас Вильярреал без мяча. Сейчас Вильярреал старается играть на пространстве Луниным, чтобы помешать тому, всем чуть-чуть, чтобы не было фола. А здесь угловой. Ой. Ищет момент для удара. Это было очень опасно. Очень опасно. Ближний угол искал Винисиус. Почти нашел. Рядом со штангой проходит мяч. И вот как здорово поймал здесь мяч. Сначала на голеностоп. Этот. И транзитом через пассаж. Удар по воротам. Гол! Какой гол! Какой гол! Забивает Винисиус. Может быть, для Вильярреала только что было рано, а сейчас, вероятнее всего, уже поздно. Винисиус тушит свет и говорит: спокойной ночи. Да, будут еще 20 с небольшим, наверное, минут у Вильярреала, и все возможно в футболе. Все возможно.
Не знаю, в этой ли ситуации. Хотя, если вспоминать последние матчи, вот эти 4-4, про которые мы уже говорили, с 4 голами Сёрлута, там же было 4-1 в пользу Реала. Поэтому всякое бывает. И вот такие удары тоже случаются. Красота. Из-под Эрика Баи, который Тур только на середине. Впереди еще воскресная программа. И этот матч еще нужно доиграть. Винисиус завалился на газон. Что случилось? Держит. Момент. Вот момент по-прежнему. И только угловой. Не готовы сейчас оказались футболисты Вильярреала к тому, что мяч вот так. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa. Oke, pada pagi hari ini saya mau membawakan salah satu berita bola, teman-teman ya. Saya di sini mau membahas salah satu pertandingan yang sangat menurut saya kecewa sekali. Nah, saya tadi malam nonton dan pagi saya buat. Nah, ini saya baru bangun tidur karena habis nonton salah satu laga penting, laga big match, yaitu antara Atletico Madrid versus Real Madrid. Ya teman-teman, itulah pokoknya yang kalah 5-2. Yang jadi lah. Oke. Di sini saya membahas laga tersebut atau yang berjudul Atletico versus Madrid, Julian Alvarez CS hajar El Real 5-2. Alvarez dan teman-temannya hajar El Real dengan skor 5-2. Waduh. Gila. Oke. Atletico Madrid menghajar rival sekota Real Madrid dengan skor 5-2. Nah, di laga itu Real Madrid kalah, Liverpool kalah, MU kalah, teman-teman. Nah, kalian pun dari tim-tim kelas-kelas, maaf ya, kayak lagi di bawah lah, kayak Brentford, Crystal Palace. Nah, itulah kalian itu. Oke. Real Madrid kalah
pada pekan ke-7 Liga Spanyol pada musim ini, teman-teman. Alvarez menjadi bintang dengan 2 gol yang ia ciptakan. Mereka ini bertanding di Riyadh Air Metropolitano pada hari Sabtu tanggal 27 tadi malam. Nah, Atletico Madrid ini membuka keunggulan terlebih dahulu lewat Robin Lenormand di menit ke-14. Namun 2 gol Kylian Mbappe dan Arda Güler pada menit ke-25 dan 36 membawa Madrid berbalik unggul, teman-teman ya. Nah, gol Alexander Sørloth di injury time babak pertama tak hanya membuat skor kembali imbang, namun juga menjadi momentum kebangkitan tuan rumah. Pada babak kedua, Atletico menggila, teman-teman. Gimana ya? Julian Alvarez, teman-teman mungkin udah mendapatkan skema atau mendapatkan taktik fisikal yang sangat matang lah. Buktinya saja dia bisa mengalahkan yang katanya King Madrid, yang katanya. Itulah. Nah, 2 gol Alvarez ini dari situasi bola mati serta 1 gol Anthony Griezmann di injury time memastikan tim asuhan Diego Simeone menang dengan skor 5-2 dan naik ke urutan 4 klasemen sementara dengan poin 12 poin, teman-teman. Nah, pelatih Diego Simeone ini pelatih sangat lama bersama Atletico Madrid, teman-teman. Dari zaman-zamannya Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ya, teman-teman. Masih dia aja pelatihnya, nggak ganti-ganti. Entah karena apa ya, mungkin karena punya saham jadi dipertahankan, gak tahu juga sih. Entah pengen juara Liga Champions atau juara La Liga, mau mengundurkan diri dari Atletico tersebut, teman-teman. Ya kita lihat aja ke depannya gimana. Soalnya sekarang kan lagi megang Atletico Madrid nih. Masih mengasuh lah ya, belum ada pengganti mungkin ya. Itulah. Oke, lanjut. Walaupun Real Madrid kalah, ya teman-teman ya, kemungkinan besar Real Madrid ini masih di puncak klasemen ya. Kalau nggak salah tuh dengan poin 18 poin, teman-teman ya. Tetapi dengan poin tersebut, posisi Real Madrid ini, teman-teman ya, kan posisi itu 18, di bawah itu ada Barcelona. Nah, namun teman-teman, posisi Real Madrid ini terancam tergeser oleh Barcelona. Nah, Barcelona tuh melawan Real Sociedad, teman-teman ya. Pada kayaknya main hari Minggu, teman-teman. Kita nggak tahu skornya berapa. Nanti kita cek saja, teman-teman ya. Karena kita buatnya sebelum hari Minggu. Semoga aja kalah ya, teman-teman, si Barcelona ini biar tidak bisa menggeser saking Madrid ini. Oke. Lanjut ya. Pada perjalanan Atletico menghadapi Real Madrid, teman-teman, Atletico mendapat peluang bagus di menit ke-11. Di menit ke-11, teman. Namun sundulan Sørloth berhasil digagalkan oleh kiper Thibaut Courtois. Di menit ke-14 tuan rumah baru bisa mencetak gol, teman-teman. Umpan silang Giuliano Simeone dari sisi kanan sukses ditanduk Robin Lenormand untuk membobol gawang El Real. Tetapi keunggulan itu tak tahan lama, teman-teman. Kylian Mbappe yang menerima umpan terobosan Arda Güler berhasil lolos dari 2 bek Atletico. Ia berlari kencang membawa bola dan mengakhiri aksinya dengan 1 tembakan ke sudut kiri gawang Atletico tanpa bisa dihalau kiper Oblak, teman. Nah, si Oblak ini juga, teman-teman, kiper lama di Atletico Madrid, teman-teman. Iya kan? Oblak nih. Iya, di Atletico lama kiper tuh. Nah, ya Oblak sih bisa dibilang masih bagus, cuman si pelatih ini kok
gimana ya, kalau Mikel Arteta masih bisa lah ya. Doakan saja lah ya teman, kedepannya gimana lah buat Oblak dan Simeone ini teman-teman ya. Lah ini pemain lama sih, kalau selain itu siapa lagi pemain lama ya, Jan Oblak lalu lah. Oke, langsung Madrid sempat berbalik unggul di menit ke-36 lewat sebuah transisi cepat. Vinicius Junior mengirimi umpan silang dari sisi kiri yang kemudian disambar oleh Arda Güler dengan tembakan first time untuk menjebol gawang Oblak. El Real unggul 2-1 teman-teman. Oke. Nah, namun Atletico kembali menyamakan skor jelang turun minum usai tembakan jarak jauh oleh Julian Alvarez membentur tiang di menit ke-39. Gol akhirnya didapat saat injury time. Charlotte menuntaskan umpan lambung Koke dengan tandukan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Courtois teman-teman. Skor 2-2 menutup babak pertama. Nah, di babak pertama ini skor itu 2-2. Namun di babak kedua dengan skor 5-2. Nah, ini dia pembahasannya. Usai babak pertama selesai dan memasuki babak kedua, ya babak kedua mulai nih. Atletico teman-teman berbalik unggul lewat penalti di menit ke-51. Nah, pelanggaran Güler terhadap Nico Gonzalez di kotak terlarang memaksa wasit Javier Alberola menunjuk titik putih teman. Siapakah yang mengambil? Ini dia, Alvarez selaku penendang sukses menaklukkan Courtois teman-teman. Takutnya kalau Alvarez ini dianulir kayak lawan apa ya, Argentina atau apa gitu, lupa saya. Alvarez lalu mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-64 bermula dari pelanggarannya yang dibuat oleh Franco Mastantuono terhadap dirinya di luar kotak penalti. Alvarez lalu mengeksekusi sendiri dengan bebas langsung ke sudut kiri gawang yang tak mampu dijangkau oleh kiper yaitu Courtois. Saat tertinggal 2 gol teman-teman, Madrid gagal menghadirkan ancaman berarti. Mereka justru kebobolan lagi di injury time teman-teman. Anthony Griezmann menuntaskan umpan terobosan Alex Baena dengan tembakan mendatar yang melewati celah tangan Courtois dengan skor 5-2 dan menjadi tutup laga ini. Berarti saat kiper tuh kayak gini teman-teman ya, celah kan terbang nih, sap, telah sini ya, lihat sini. Oh iya ya. Oke. Skor diakhiri dengan skor 5-2 sebagai penutup laga ini teman-teman. Nah, jadi kita simpulkan dulu teman-teman ya. Walaupun Alvarez ini dibuang oleh Manchester City teman-teman ya, dia sangat gemilang bersama Atletico Madrid. Mungkin gimana ya jelasinnya ya, mungkin di Spanyol tak ada saingan. Kalau di City kan Liga Premier League kan supporter paling banyak, saingannya banyak. Cuman di satu sisi lain lagi Garnacho teman-teman di Chelsea pindah dari MU ke Chelsea mana gak dimainkan, heran kali gua. Oke, langsung aja kita lihat susunan pemain dari Atletico Madrid dulu teman-teman. Nah, sang tuan rumah lah ya. Oke, langsung aja kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, kiper Jan Oblak, oke, David Hanso, Clement Lenglet, Robin De Norman, Marcos Llorente. Marcos Llorente ini mantan Real Madrid teman-teman, jangan salah sangka kalian. Nico Gonzalez, Koke, Pablo Barrios, Giulino Simeone, Julian Alvarez, dan Alexander Charlotte. Charlotte tinggi teman-teman. Sedangkan di susunan pemain dari El Real
ada Thibaut Courtois, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militao, Dani Carvajal, Jude Bellingham, Aurelian Tchouameni, Federico Chiesa, Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, dan Vinicius, teman. Terus pemain yang saya lihat tuh masih Real Madrid, teman-teman ya. Saya pemain Real Madrid sekarang ini susah, masih kuatan Atletico. Nah, dari yang saya bacakan dari pemain tersebut, saya melihat dari pemain Atletico Madrid, teman-teman, yang masih pemain lama tuh ada Jan Oblak, pemain lama Atletico. Terus selain itu ada juga Koke pemain lama nih, serius. Koke pemain lama, bis Koke, Conor Gallagher, siapa lagi temannya? Pokoknya selain pelatih, selain Jan Oblak, pemain lama juga masih mantep lah ya. Ya teman-teman, mungkin kayaknya masih ini saja teman ya yang dapat saya sampaikan. Alvarez sudah komen nih, Alvarez sudah meraih Pildun, juara UCL, juara Liga dan juara zona. Jika Alvarez bisa meraih BDO, dia akan masuk grup pemain paling elit yang sudah ditempati 5 pemain, yaitu di posisi pertama ada Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kakak, dan Messi. Nah, 2 Ronaldo out, yang satu enggak punya CL, yang sebiji lagi enggak punya Pildun, teman-teman. Dan membaca komentar saja, teman. Kayak komentar seru nih. Paham? Ya seru lah ya, teman-teman. Nah, ya doakan saja si Alvarez lagi berkembang lagi agar bisa menepati 5 pemain elit, teman-teman ya, yang bisa membanggakan pemain Argentina. Nah, oke teman, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Next kita bahas lagi yang lebih berfaedah lagi lah, lebih membahas pertandingan tersebut lagi lah. Nah, besok ada Real Madrid melawan Liga Champion ya. Jadwal Madrid. Nah, Madrid akan menghadapi Kairat pada laga Liga Champion pada besok jam 23.45, teman-teman. Saksikan terus, tetap kurus. Assalamualaikum.